Mungkin tak mungkin. Kayak roti montifra. Bo kelas apa ini? Kelas Bo sekolah. makanto. Manganto. Nengki hostel ada tong. Seng to kenaman tabu nong hostel BDS student mana buani dokter orang toni na henai. Nong selai okra orang no. Borong no toni kahangkai nini kuno problem deh eng no. Tam problem eng no. Tahu sangat. Sing okra rotong ke sing hostel tomong lak sing kiriu okra rasuna reging kane. Ini apa nya college nu student dok, tapi apa hacken doro hacken na tongga ni pekak hang togo. Nu ngobana tam naik ja tam sana masuk ngomong tu. Jeng borono tahun namu siara, oro Chin balis nada hostel, boron balik eta, kisah borono oro tahun namu sudia. Cini travel soro kam kema Korea ku, oro yang ni mafanya ber. Umono kare mungsa jungdal de tong nong hostel lo. Tam jungdal to. Boro wai jeng lo oro satu jeng eta, jeng lo boro wai puja mai, kita Tam. Nin mungkin tam ka? kiar jama dia, Bo kelas apa ini? nine, Bo sekolah. makan tak, Apa parane? telia murah. Tapi sejarah tu kanak gopen ini bising ti dong hostel notice sejak apa dipajak sih dah, bos kan talok apa sejak kan orang saban ni. Apa nanti dia dong jendal tam tong saya tentang sama. Omong ko na dinang malak omo kaisa college student bai je school student bai ke mile mat mane tong ma Kau jaga dikira nang kiri jak, orang college student to bayre ni mang si dulu na jat ang ko mili gala sam kok mili gala waisa wang ko na waisa to bai na brok to college student bunga to freedom tong na phayana nang lai na chalai na musalai na tebo hong nai an bagai jengkun dina umuri mangla ngatai sini hostel seat chukolo gya 150 jon tong jaga se te 50 te seat nai peke sing bai ke ko tong mai manai ke kamini je kori bororo kosto ke namar kaham mani pas khai be bro bai ko ro porimana school kotor porna ni wan suk tong mai ro bro bai ke porimana amukuna dina ri mangla asang Tabu gopen ni fajing to already notice no horse thangka. Tabu bong ni fajing to norok do already borok oro toni na no phaika hangke norok tamu khainai. nake coba soli nai om to kuni dina ri mangla sini se seat ko lagi bong tang khaini ni neba naka bong ni ketal building stram ready government to kebang building ke sang pasam ketal samjak kema khali dong aro phone ready to phone sini aro le ri mangla Ni sinemo. ani sinemu ka drobor se deparma ang class 12 pol dong science stream makan academy Tini norok press ok no ring mani tu mana bagai pula ring norok sagade pula tam. Sini mau berat mari ka karun kha sini o hostel na ko dental student ok nai borno rejanga nai tong hostel na geseng borno rena musungya jeng ajaga jeng tongan nang geseng arta pong tongai porna nang hen bai jeng o mari mani omna jeng borno rekha geseng borno ar musma tong thanai ke borno bos bor jar bos ni baga na khai kai bor haina bos nai thanai jeng ono jeng mayang thanai jeng fisara sini manai rok pori mayang thanai ke jeng omna rena musungya borno jeng tonang jeng to ara jana wai Acha habang ni fajing to bong already bong ni notice no kor thangka. Je nong hostel khali khadi hine nong ok kasam hostel ki kuno student gri de omoni bagai de borori tong hostel ko bong boros tong tam kiri tong na boro ar boro lai bo office tong pas samna bai samna no student ni tong gri bai ki samna no boro phai samna pe ya kus khaya inka hostel ko mas tong ke tin hostel o building milik se 150 ta capacity tong inka ta bo thana bosor bo 1155 admission ng jak inka takle bo 12 pas hour 27 jon thake seat tamna siroro 82 borok takle taw tong go inka sing bus taw
11 गोबां बरा एडमिशन फैनाय गाय जों जागा रावमोन बे सदन थानायखौ बनो रखाय जों तिनि ब्रासा जों तिनि स्टुडेन्ट जों फरायफायनाय जों मोननाय समाव हानबो जों बनो रना मुसिं जों बिल्डिं न हास्ते हाफारो दं आरो बिजि दं खायबेगाव नोटिस ना तैयो खायबेगा हाफोर न फुन रग सिंला कताय न फुन रग साइरक बारो जों बरनो गसन रग साइबेया जों कुन मा मासाय जों बरनो सुपार न ताम सागा जों कुन सुपार जों खुस पाता सरिया जों न कय दिन पर साइमान जों बिल्डिं ना को डेंटल न नायने जों कय दिन पर साइमान जों कुन साइमिया मुंदुयो गोजोरसे हाफांनि तो स्रामजाका नोटिस ताय हाफांनि तो सेलेक्ट खालामजाका और बिल्डिं न रिनाय हिनि ताबो नरक तो रिनानि मुसुया अबन बागै नरक बाहाय खालायो बल डिजन ब खबर खालामनाय मुसु जों नांखाय गामोन बागै जेकुनु फन खायनाय जों तो बरना मुसिङा बिल्डिं ले जों दङा नां nin mung tong ka ani मुंते शान्ति जोय त्रिपुरा तब क्लास 12 पढ्थां नं लास्ट कय मुंता मं सिनि कय मुं थाके माने सिनि ओ बिल्डिं आरो नाम मुसिङा जों ओ मुसिं ना मुसिं हायता बनो नाम मुसिङा निके जुदिसे नं ओ बिल्डिं न रिजा खाय नंनि प्रब्लेम ताम नं जाक न सिनि प्रब्लेम मा साइज पेला जों गोबां प्रब्लेम फायनाय दा मगा बरला कायसा डेंटल स्टुडेन्ट कलेज लाइफ राव के जों तो कायसा 12 पढ्थां के जों और बर फायगाय के बर तो जेमन बिसोर बर कलेज स्टुडेन्ट बर जेकुनु बर ती मानो जेकुनु हम साथा आइता ता हनाय बर कलेज लाइफ बर माने हामिफोर यूज खामनो इनके बर और बर जेकुनु खाय बर मोसा के जों टेक्टर नांनाय के जों बर दङै मै के बर तो जेहुते बर कलेज लाइफ के जों चिंतु चेराय द क्लास 12 पढ्थां के बर तो कलेज के जों बर जों सामफन दागि मानो कामफोन खायनो जेफोर रेगिं खानो खायमानो हानबे जों बर कुन दिन जों बर मिलिसे मांगला बर तो कायसे लेवल हाई लेवल बर जों तो क्लास 12 पढ्थां के जों बर बाहाय मिलि माने बा ताबो रग तंथानि रग नंनि बेट द कुनु प्रब्लेम रग थाय द तंथानि प्रब्लेम रग तंना अच्छा तिनी नंनि जे जों जालो खनाय फायमाने जों मेन जों जाले ता मं खा नं हस्टेल नाइदि ओ जे माकान्ट हस्टेल दुटा बिल्डिं दङ कायसा ओल्ड बिल्डिं कायसा न्यू बिल्डिं और टोटल सीट कैपेसिटी का 150 ओ 150 सीट कैपेसिटी हो तब 12 पास आउट माने या उला और तब टोटल 82 स्टूडेंट्स दं आउन बिसिंगो आंनिया खबर माखा और ट्राइबल वेलफेयर नि सेक्रेटारि साइन दङ आं अलरेडी अर्डर अंखरका बर एप्रूव खायरिखा जे ऑल बिल्डिंग न जे और तक रिसेंटली जे डेंटल कॉलेज इनॉग्रेट माने आरो नि स्टूडेंट्स तो रिना बागी बर एप्रूव खायरिखा गाकाय आ बिल्डिंग को 50 सीट कैपेसिटी दं के ताबो आबो जदि बादि रेखांके ओल्ड न्यू बिल्डिंग को तंगे ओनली 100 सीट्स ऑलरेडी 82 बरक दं रिमेनिंग वेकेंट अंखा बसर 18 जोंनुक जाबो एवरी इयर नरो 11 दगो बा क्लास सिकन दगो एडमिशन फाय गोबां नाम्बार ताबो तो कुन ना कुन रिजने बर एडमिशन माइना लास्ट इयर और क्लास 11 आं जे हॉस्टेल ए सुपारिन थाके खरमाखा 55 स्टूडेंट्स तो बर जागा निखा ताबो जदि अ बिल्डिंग के सामने रि लिखांका काय आनरो सीट मात्र दं बसर ओनली 18 और जदि 55 नि तो नंबर इंक्रीज संगे मान डेली इट माइट इंक्रीज टू 60 70 बर जागा रने बर न स्टूडेंट्स सं हॉस्टेल तो गना बर तंगिया गरीब बर रत बर आ गरीब बर बर तंनाय नंबर 1 पॉइंट गाके ओ जागाव जे तामो वान्स होगि जे कॉलेज और कायसे मेडिकल कॉलेज रंनि स्टूडेंट्स तो रिखा आं बुजि मानिया ताम बाय बुजि मानिया हिनबा स्कूल स्टूडेंट्स बे कॉलेज स्टूडेंट बाय एडजस्ट संनाय आम खरस कॉलेज पाइजे गरक आं और खरस एलिमिनाय आं हिसाबै और फायो कॉलेज हॉस्टेल र तामो जों गाहाम बे साइमान मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टेल लगो तामो आं जों गाहाम बे साइमान ताम चलि हेताबो और कायसे जागा कायसे सेम कंपाउंड न कायसे स्कूल नि स्टूडेंट्स तनाय कायसे कॉलेज स्टूडेंट तनाय गोबां जोंजाल फायनाय जदि आं दा कोड खायखा आं नंबर 1 जोंजाल दा फायनाय कॉलेज स्टूडेंट मतलब आ जागा तेमन बिसो डिसिप्लिन्स दंला बरं किसा खालिया करे जों त गोबां नोगले सेंट्रल यूनिवर्सिटी नि हॉस्टेल लगो जों नगो बरं ना कोन तेमन बिसो रेस्ट्रिक्शंस दंला जेकुन बर फायनाय जेकुन बर थांनाय गाड़ी तुबनाय बाइक तुबनाय बर जतो अखरा बर इंटॉक्सिकेटेड माने यूज खालाय मानो इट मे बी इंगि मानो बर आरो मिशन कट तामैनाय होयसे इंगि मानो अमत नुकजागो गागे ओ जे नियरर बिल्डिंग जे आरो स्टूडेंट्स दंनाय 6 7 8 9 10 11 12 ओ सराय बर थिके ताम सरनाय डिस्टार्ब नाय परि मांगला रिजल्ट इंपैक्ट नाय इट्स
স্বাভাবিক অব কমন সেন্সে যেরনাই রমো ওয়ান সঙ্গে নাও নাম্বার 2 পয়েন্ট আমংনাই অকরা বড় অর টেম্পোরারি নিবাগে অর কোন টাইম মেনশন খাইছে গিয়া টেম্পোরারি might be 1 year, might be 2 year, might be 10-15 years temporary. So temporary কোন টাইম মেনশন করি অর রদানি হিনে না kita mangna or medical je or dentist ফাইনে রক বড় কোর্স নাই 4.5 years or 5 years internship সহর খরকসা স্টুডেন্ট ওর যদি 5 years টাকা কাটায় বড় ওর সুপার সিনিয়র থানায় ওর জায়রং ওর হাইন সাংদাগি দংসিনে বলে অম তুইতু বলে অম হাই খাইদে চিন খেদাই বলে এ বকর সক বড় রেগিং ফাইনাল ভেরি মাচ পসিবিলিটিস जों रेगिं तैनाय जों कलेज बाय कलेज सिनियर बाय से कलेज जूनियर रेगिं खाइलायो एनआईटीआव जों 2016 दाव जों मा थांगा जों आरो रेगिं बेपाराव जों इक्फायराव मा थांगा कलेज स्टुडेन्ट रेगिं खाइलायो कलेज स्टुडेन्ट बाय स्कुल स्टुडेन्ट रेगिं खाइलायो नि बाव बा कमन सेन्स बेपार जों जतन बुजियो सरायरंनो वा सामुदा गिनाय तैना हारनाय खिथाय हरनाय गोबां रेगिं नाय माने हामिया बायरनाय रिंगिने बरबाय जों माने हामिया सारनाय चान्सेस दंबो अब पसिबिलिटिस नङि मानो Tekasa problem tamang ni man, building by all building di borong bisno, kabang ma disagree ni mano. Ang Jesus is heman man bote au je hostel of Patanin students not online. Patanin students bote SC denka, ST denka, Jaren has some hemen ya. Borok by chini oran borong cultural bonding miligla, cultural bonding milia man tamang nai conflict fine, conflict of interest fine. Conflict of interest by onek somoy borong bisno hata payen mano, serai rok dukuman nai. All problem emon jaga tangi shogi mano jeta sini wansong shogi ya azoro tangi shogi mano sung no khable sung nugu hataro senior junior ranking khale tamang lai even chini oro university ba college hostel log tamang sung nu example dong place sung to amta hai sung thango phai nugu asak simi problem angla oro boro old building to hor katal building of haine boro katal building ni boro bathroom toilet use khai mano Orang orang fine seats rokani somyo bor occupy khaimano it is very much possibilities for so all super senior thaki sra rong tam sak nang nai ba so or conflict of interest nai kabang conflict fine kabang problem nai almost one chogi mangla abon bagai je bor ro approve rukha tamori rukha ba bujilia karon chini or every year hostel seats short mo aja awo tahu one chogi approve khake ang bujilia o je one chong no o je approval no rectify खाइनां तो rectify खाइनाय बिबेचना खाइनाय और जे hostel अमो मागान्तो hostel अमो students रंग जे school students बागिन टंतो अमो सिन पबमो जे हास्ते हाबमो और जे particular tribal welfare department थे के अमो जे approve खाइ रिखा जे health and family welfare department ने proposal लो अमो बेलाय वानसोना बेपार वानसोइ नाइदि जे concern department अमो को मागान्तन बेपार से आनि नजरा तिनते कैसे फाइका Women's College, so the new building travel welfare funded, construction already completed, all academic season of inaugurate Hayanako. Oman Nozor Tini Fika, Amu Belai, condition Tam Sanani, or boys renai, as a heck, girls not in it. Or Anis Hasaklayo. Women's College last year, 15 Isaka board apply Kayo. Borbuk, Saprum, Kanchanpur, Kabama Haxel. Gori people in Borolo. According to source, and Semaka only 8 to 9 Borok are admission manga. Baki rest 42-43 students Malia Tangi seat capacity create. After some Salaman Vicinity Saka, new building inaugurated and seat mambane. Ozaga war, Chin Borok, Zaga Cholichon, Pasolichon, admission every year, my own hostel law. Tao once home with tribal welfare department or hostel no. Tao take a department of Reka. Nini borok si man yang tong ni department nini community ni borok ni bagi sinam tak community ni ramai sinam tak kan asal ni community ni borok admission mayang ni nung baik kata kasih borok orang ikan omo belai saya decision khai kya department omo rectify khai nang tu reconsider khai nang tu seng haste hapang no kobogo once of day seng haste hapang malay ni cesta khai nai seng sini representative seng hostel ni cara pori tong karen তাই যারা এলিমিনাই ও যে বাকান্ত আগে পড়ি থাকলে তার কবা মা কত কত লিডার্স দङ অফিসার বড় বড় দङ ডক্টরস ইঞ্জিনিয়ার বিজনেসম্যান লট অফ সাকসেসফুল বড় দङ বড় ও যে নজর ও যে ইস্যু নবর নজর ফাইতো বড় ওয়ানসটো বড় বিবেচনা খাইতো হেল্প খাইতো সরাই রং চিনি নেক্সট জেনারেশন বেকর রং আকাই অর जों খাইসা এলিমিনাই नि जों অর फाइमान जाखा तेउ फाइने गोबां बड़ दिनै सादे लिंबाय फाइनालिया
Dakai angomono asumnani ko mungtongai je department of omo reconsider khaito je boron bai hostel snamjak a borno dutho otherwise unnecessary problem tak to tho direct ko da asumna hambai nin sini mung kisa ang Tom Deborma ang Makanto hostel ni khorsa eliminai ang 2013 থেকে 2015 jora angor porikha tong hambai Listen,